अरे रहो कुनी भाई तते आज मु दउची र पुणी ताकर लागी गले हे भगवान ये छुआ दीटा को तो पारी हेलानी ये तमे काहे के एमिति लागुछ हे भगवान छुआ दीटा को सब बेले एई रम खुशी रे रखी थाओ कुआडे गलो रे कुनी ध कुनी ध कुनी ध तते आज मु छाडीबी ए कुनी कोन होला मिछरा मु तते धरि नेनी कहनी काली एते काम होला हाथ गोड़ देह बर्तन घर जो परिस्थिति कौन करिया काम करते पड़ुଛି संग चल जीवा मदना पाखु जीवा ताको डाकिया से कुआडे गला अपन तो देखा दर्शन चल चल कुआडे गला मदनाटा खुजी का ना सब मदना मदना ए मदना मौसा मदना कुआडे गला ए कि रे बाबा मौसा हरियालो मौसा वासलो ओ पुआटा तो घरे थिला मदना ए तो सांग दियोण डाकुचंती हलो बा जाउची मदना आ रे काम हो जीवा दिया हौ चलो चलो तो संगा था एथरा राखी ना तो भाई तो कौन କିଛି ଭାବି ନାହିଁ ଦେଖେ ଏଥର ମୋ ଭାଇ କହି ମୋଟେ ଶାଢୀ କଥା ओहो की कष्ट आजी अरे कुनी भूख लागला गंडे खाइबो देलु अरे कुनी आने बसली परा नौजी भाई नौजी ने भाई खा भाई तते गोटे कथा कहबार अछि हां कहू भाई एथर राखी पुने मते गोटे साड़ी किनी दो हौ ठीक है अरे हरिया बासुआ मोटे काम अछि मु काम सारी जाउछी तुम आगर चलो और ठीक जल्दी पड़े मालिक पार्टी करिए जल्दी पड़ा छी गला ମୁଁ ନଖି ନାନୀ ପୁଅ ଭଗିଆ ମୋର ମଦ ବେପାର ଭାରି ବଢିଆ ओके पूरे फाइल दे दो ଗୋଟେ ଭାଇ अब ये मदना कुआडे गला कुआडे गला तो कहलो म आउजी बोली कोई काम कोई कुआडे गला तो अरे बासुआ हम मदनाटा पिया पी करे कि कोन ता हाब हाब टी जम्मा भल लागुन एटा କଥା तो ठीक है हौ आसु पचारी अरे काम केतडे गला काम तो बने हो आई बढ़िया मदना काम सइला अरे दिया मालिक को दिया पैसा नहीं हां चलो चलो काम तो सरी गला चलो मालिक हां के रे किरे काम सब धंदा सब सरी होला आगे आगे सरी गला काम आ सब ठीक ठाक तो हैला हां और तुम जिनस पत्र ई साइड रखी देकी और तुम घर को जाओ मालिक और किसी पैसा पत्र देखांते हौ तुम एती पैसा रखी थाओ आ निना तुम तीन जन भाग करी नै जिवो आ देखिया पछर किसी व्यवस्था करबा तुम तीन जन व्यवस्था करबा आगे आगे मालिक रोइल अरे भूली गली राति पहले राखी पूर्णिमा मो भौणी को शाढ़ी आनी दवा जाए मालिक ठाରୁ ଅଧିକ पैसा टिके मालिक अरे मदना पुणी कोन हैला मालिक किछि अधिक टंका मते देई थांते राति पहले राखी पूर्णिमा मो भौणी पे गोटे भल शाढ़ी नहीं जाई थांते अच्छा हौ मदना मो पाखरे एती अछि तू रखी दे बालो मो भाई पे गोटे राखी नहीं कैसे मते एटा भल राखी देखैलो एटा कामिला ना ना एटा भल आउटे देखो एटा ना ना आउटे भल एटा ना एटा आउटे भल एटा ना ना एटा तो हल्ला मु आ गुटे भल राखी देखि जे एटा भल पसंद हो हां एटा बढ़िया लागु छै एटा 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 भल लागु छै एटा ही नेबी हां अरे जाए जाए मो भौणी पे शाढ़ी नहीं आसी
ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶାଢ଼ୀ ଅଛି କୋଉ ଶାଢ଼ୀଟା ନେବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖେଇଲେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ନା ନା ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇଟା ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଭଲ ହବ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ନେବେ ଏଇଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସିବା ସମୟ ହେଲାଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ରାକ୍ଷୀ ଖାଲି ସଜାଡ଼ି ଦିଏ। ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି କି? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବାବୁ ଆସିଲାଣି ତୁ ଆସିନାହିଁ ନା ଆଉ ହରିଆ ବାସୁଆକୁ ଟିକେ କହିଲୁନି ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଏତନ୍ତା ଆସିପାରୁନି ନା ଆଜି ଜାଣିନି କି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି। এই তো ভাই আইলানি বোধে। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଥାଳିଟା ନେଇ ଆସେ। କଣ ହେଲା ରେ ମାରେ କଣ ହେଲା ମତେ ଟିକେ କିଛି କୁହ ରେ କଣ ହେଇଛି କାର ମଉସା ମଦନ ଆଉ ନାହିଁ। କଣ କହିଲୁ ମଦନା ଆଉ ନାହିଁ କାହିଁ ମଦନା କାହିଁ ମୋ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା ରେ ମୋ ପୁଅର ମଦନା ରେ ମୋ ପୁଅର କଣ ହେଲା ହେ ଭଗବାନ କେମିତି ହେଲା ମୋ ପୁଅର ক্ষিপুণের রুশিলা জহ্ন ভাঙি গল মোর সবু সপন বিধির বিধান কে করিব আন কেবে ফুল কেবে কণ্টা জীবন রাখি বান্ধিলি মা রাখিব মান রাখি বাঁধিলু তো রখিবি মান ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ପବିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ଯାଏ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ବି ଆମକୁ ମାନେ ଆମର ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।